हरि ओं श्रीमद्भागवतं सप्तमस्कन्ध प्रथमोऽध्याय पारायणं। राजोवाच समप्रियसुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा न ह्यस्यार्धसुरगणैः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि इति न सुमहाभागा नारायणगुणान् प्रति संशयसुमहान् जातः तद्भवान् छेत्तुमर्हति। श्रीशुक उवाच साधुपृष्टं महाराज हरेश्चरितमद्भुतं यद्भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं दीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथाम्। निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतेः परः स्वमाया गुणमाविश्य बाधकतां गतः सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपद्राजन् ह्रास उल्लास एव वा जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत ज्योतिरादिरिवा भाति सङ्घाताद् न विविच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः यदा सिसृक्षु पुरात्मनः परो रजसृजत्येष पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत य एष राजन्नपि कालयीशिता सत्वं सुरानीकम् इवैधयत्यतः तत्प्रत्यनीकान् असुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोति उरुश्रवाः अत्रैवोदाहृतपूर्वम् इतिहाससुरर्षिणा प्रीत्या महाक्रतौ राजन् पृच्छते जातशत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवते सायुज्यं चेदि भूभुजः तत्रासीनं सुर ऋषिं राजा पाण्डुसुतक्रतौ पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदं युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतं ह्येतद् दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दया वेनो द्विजैस्तमसि पातितः दमघोषसुतः पापात् आरभ्य कलभाषणात् सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दे दन्तवक्त्रस्य दुर्मतिः शपथोरसकृद्विष्णुं यद्ब्रह्म परमव्ययं श्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवति दुरवग्राहधामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपार्चिरिव वायुना ब्रूह्येतद् अद्भुततमं भगवान् तत्र कारणं। श्रीशुक उवाच राज्ञस्तद्वचाकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टप्राह तमाभाष्य शृण्वत्यास्तत्सदकथा। श्रीनारद उवाच निन्दनस्तव सत्कारण्यकारार्थं कळेबरं प्रधानपरयो राजन् अविवेकेन कल्पितं हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा वैषम्यम् इह भूतानां ममाहमिति पार्थिव यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात् प्राणिनां वधः तथा न यस्य कैवल्याद् अभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते तस्माद् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहाद् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक्
യഥാ വൈരാനുബന്ധേന തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ക്രീഡപ്പേശസ്കൃതാരുദ്ധഃ കുഡ്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭഭയയോഗേന വിന്ദതേ തത്സ്വരൂപതാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജൈശ്വരേ വൈരേണ ഭൂതപാപ്മാനഃ തമാപുർ അനുചിന്തയാം. കാമാത് ദ്വേഷാത് ഭയാത് സ്നേഹാത് യഥാ ഭക്തേശ്വരേ മനഃ ആവേശ്യ തദഖം ഹിത്വാ ബഹവഃ തദ്ഗതിം ഗതാഃ. ഗോപ്യ കാമാത് ഭയാത് കംസോ ദ്വേഷാത് ചൈദ്യാദയോ നൃപാഃ സംബന്ധാത് വൃഷ്ണയ സ്നേഹാത് യൂയം ഭക്ത്യാ വയം വിഭോ. കഥമോപി ന വേന സ്യാത് പഞ്ചാനാം പുരുഷം പ്രതി തസ്മാത് കേനാപി ഉപായേന മനഃകൃഷ്ണേ നിവേശയേത്. മാതൃശ്വശ്രേയോ ചൈദ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈദ്യോ ദന്തവക്ത്രശ്ച പാണ്ഡവ പാർഷദപ്രവരൗ വിഷ്ണോഃ വിപ്രശാപാത് പദാച്യുതൗ. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച കീദൃശ കസ്യ വാ ശാപോ ഹരിദാസാഭിമർശനഃ അശ്രദ്ധേയ ഇവ ഭാതി ഹരേരേകാന്തിനാം ഭവഃ. ദേഹേന്ദ്രിയാസുഹീനാനാം വൈകുണ്ഠപുരവാസിനാം ദേഹസംബന്ധം ഏതദാഖ്യാതുമർഹസി. നാരദ ഉവാച ഏകദാ ബ്രഹ്മണപുത്ര വിഷ്ണോർലോകം യദൃച്ഛയാ സനന്ദനാദയോ ജഗ്മുഃ ചരന്തോ ഭുവനത്രയം. പഞ്ചഷഡ്ഢായനാർഭാഭാഃ പൂർവേഷാമപി പൂർവജാ ദിഗ്വാസസശിശൂന്മത്വാ ദ്വാസ്തൗ താൻ പ്രത്യഷേധതാം. അശപൻ കുപിതാ ഏവം യുവാം വാസം ന ചാർഹതഃ രജസ്തമോഭ്യാം രഹിതേ പാദമൂലേ മധുദ്വിഷഃ. പാപിഷ്ഠാമാസുരീം യോനിം ബാലിശൗ യാതമാശ്വതഃ. ഏവം ശക്തൗ സ്വഭവനാത് പതന്തൗ തൈ കൃപാലുഭിഃ പ്രോക്തൗ പുനർജന്മഭിർവാ ത്രിഭിർലോകായ കൽപ്പതാം. ജജ്ഞാതേ തൗ ദിതേ പുത്രൗ ദൈത്യദാനവ വന്ദിതൗ ഹിരണ്യകശിപുർജ്യേഷ്ഠോ ഹിരണ്യാക്ഷോനുജസ്തതഃ. ഹതോ ഹിരണ്യകശിപുർ ഹരിണാ സിംഹരൂപിണ ഹിരണ്യാക്ഷോ ധരോദ്ധാരേ ബിഭ്രതാ സൗകരം വപുഃ. ഹിരണ്യകശിപുപുത്രം പ്രഹ്ലാദം കേശവപ്രിയം ജിഘാംസുർ അകരോത് നാനാ യാതനാ മൃത്യുഹേതവേ. സർവഭൂതാത്മഭൂതം തം പ്രശാന്തം സമദർശനം ഭഗവത് തേജസാ സ്പൃഷ്ടം നാസഗ്നോത് ഹന്തുമുദ്യമൈഃ. തതസ്തൗ രാക്ഷസൗ ജാതൗ കേശിന്യാം വിശ്രവസുതൗ രാവണകുംഭകർണശ്ച സർവലോകോപതാപനൗ. തത്രാപി രാഘവോ ഭൂത്വാ ന്യഹനത് ശാപമുക്തയേ. രാമവീര്യം ശ്രോഷ്യസി ത്വം മാർക്കണ്ഡേയമുഖാത് പ്രഭോ. താവേവ ക്ഷത്രിയൗ ജാതൗ മാതൃശ്വസ്രാത്മജൗ തവ അധുനാ ശാപനിർമുക്തൗ കൃഷ്ണ ചക്രഹതാം ഹസാം. വൈരാനുബന്ധതീവ്രേണ ധ്യാനേനാച്യുതസാത്മതാം നീതൗ പുനർഹരേ പാർശ്വം ജഗ്മതുർവിഷ്ണുപാർഷദൗ. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച വിദ്വേഷോ ദൈതേ പുത്രേ കഥമാസീൻ മഹാത്മനി ബ്രൂഹി മേ ഭഗവാൻ യേന പ്രഹ്ലാദസ്യാച്യുതാത്മതാം. ഹരി ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം സപ്തമസ്കന്ധേ അസദ് വാസനാ നിരൂപണപ്രകരണേ ഔദ്ധത്യനിരൂപണം നാമ പ്രഥമോऽധ്യായഃ. ഹരി ഓം.